para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na go, done. Stand by, ulit, okay? Thank you. Ready? Babang konti, sabi ko, okay, go. 3, 2, 1, then this side, go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Good. Next. BG. Yan. Binig ko nung brushing naman. Stand by. Ready? Rolling in 5. One time. Okay. Set. Boss, ano lang po? Yan, po. Go. Shoot. Set. Nabigong isang smile na lang. Go. 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 Good. Good. Next. One time, a governor of Negros. Senator pa? Live po. Opo, live po. Opo. Magandang gabi, Tatay Digo. Opo. Meron pa good. Okay na? Let's go to the Senator. We proceed to the Governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Okay lang. Order break. Sige. Isang part lang daw po. Sandali lang. Sir, ako mag-hawak. Sige na. Ako na mag-hawak. Ano? Dalawa kayo guys. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... Go nga, yung kanyang smile. Ready? Sagdi ko, tayo papatalo sa smile, ha? Go, shoot. Good. Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. tayo patay tayo dyan. Good. Thank you. Okay. Si Sen ba to? Papatalo ba si Sen ba to doon? Sen ba to? Wala na eh. Open muna namin. Oo. Po. Ang 1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Chris Scario. Nandun ako sa ano. Baka gustong bumati. Sir, mag-good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po na
kung nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin namin dito, na kumusta kayong lahat. At huwag kong makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure, wala na po sa akin. Samantaling, Salamanta, helahin, Salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Bisaya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Dami Oh, na, ito. bilis. Oh. Grabe si Gawin ko Mayor. na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayo lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan, nanonood. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Sinesle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami ngayon. Mga taga Cavite, nanonood daw. Mga politik, ano din. Quezon City. Quezon City. Baguio. Oh, marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Busan tayo ng panahon dito. Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami nanonood. Grabe. Patingin. Ready? Teka, pates. Exit frame, everybody. Closer. Tataas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw lang. Pasok. Stop. Ready? Medyo. Set, yan. Set. Kayang closer. Yan, okay, good. And... Ready? And... Ma'am, skis lang po, sir, skis lang po. Becha, smile. Go. Shoot. Tingin. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smart talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tatas niyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Sana. Ay, teka muna. Not. Teka muna. Not. Ready? Set. Spacing focus. Ready? 3. SRP. Ano? Spacing si SRP. Malupit po yung dalawang. Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod. Binoy, pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Shot, PDP officers. Good.
Babahala kayo. Dali lang. Out, out. Kuwan. There's a kuwan ka, magpasa sa akin. Basta safe. Okay, Steve. Last na. Okay, clear. Come on. Jen, do your job. Last na talaga. Inhale. 3. Set. Steve. Pati may ilaw pa ako yan. Ready? Set. And pati pa pong pasok. No. Ready? Set. May nakalamig na yung ilaw. Takbo. Ready? And set. Hey! Victory smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ready? Set. Okay, go! Oh, sakit ang tuhod. Go! Go! Thank you! Salamat! Let's go! Lapit, para nababasa. Good. Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you. Kasi yung aking